machalgi Yesu, gimoro machielo, machalgi Yesu, gimoro machielo, Baba machalgi Yesu, gimoro machielo, machalgi Yesu, gimoro machielo, Baba machalgi Yesu, gimoro machielo, machalgi Yesu, gimoro machielo, Baba machalgi Yesu, kananyola noya. Baba nini mochunya, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, ungi moro machielo, machalgi Yesu, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, kane tucheli moya, Baba ni changu chunya, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, ungi moro machielo, machalgi Yesu, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, kane tucheli moya, Baba ni changu chunya, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, ungi moro machielo, machalgi Yesu, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, kane pinye weya, Yesu ni mo chunya, Baba ungi machielo, Baba machalgi Yesu, ungi moro machielo, machalgi Yesu, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, kane pinye dungona, Yesu nilimo chunya, Baba ungi machielo, Baba machalgi Yesu, ungi moro machielo, machalgi Yesu, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, ungi moro machielo, machalgi Yesu, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, machalgi Yesu, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, kane pinyi dutona, ungi moro machielo, Yesu nilimo chunya, ungi machielo Yesu, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu, ungi moro machielo, Baba machalgi Yesu. Erokamano Yesu. Chunya ogone Nyasaye erokamano kod sani ma Ruoth oloso thuolo mondo wawuo kuom wachne e okinyini. Pod iluonga ni Pastor Dennis Obara, yiena mondo walam Nyasaye mondo wachaki. Aluongi amiyi duong' iromo chutho Yesu Kristo, ng'wono kod loch kod nyalo gi teko gin magi. Iromo Nyasache polo gi piny, iromo Nyasaye ma jayuoro, iromo Kingi ma jagalili, iromo kod okinyini. Awinjo ka wendi pako ni onge machielo machalo kaka in, onge machielo malocho kaka in, onge machielo mabedo taya kaka in, onge machielo Jehova kanyuolo weyo ng'ato to Nyasaye kara in emibedo Nyasaye kendo. Omiyo aluongi kuom jawinjo ni lime kod wachni kendo ipuonjri kod chunye e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Adwa nasom muma moro kawuono mabiro wuok e kitabu mar Luka 19 e wang'e. Be chunyi osega penjore wach moro achiel ni adwaro gimoro, to gimidwaro no pok inwang'e? Chunyi bose penjore ni idwaro gimoro, to gimidwaro no pok inwang'e. To sama idwaro gimoro mapok inwang'o gimoro, dong chuni ni nyaka dhi many gino mondo iyude. Apako Nyasaye maduong' maratego. Miyo kawuono adwa napuonj wach moro ni adwa neno Yesu mondo ang'eyi, adwa neno Yesu mondo ang'eyi. Apako Nyasaye maduong' maratego. Adwa nane Yesu mondo ang'eyi. Ji dwaro mondo ne Yesu mondo ging'e Yesu kuom weche mang'eny. Jomoko nitie manoyudo Yesu kanowargi. Apako Nyasaye maduong' maratego. Moko nitie manoyudo Yesu kanochanggi. Jomoko nitie manoyudo Yesu ka Nyasaye nolimo miechegi. Jomoko nitie manoyudo Yesu kaparo koro ne dwa tiekogi. Jomoko nitie manoyudo Yesu ka gope oseimo ngimagi. Jomoko nitie manoneno Yesu ka koro lwenjo ochunygi. Moko nitie manoneno Yesu ka weche tek e ngimagi, e dalagi kama gidake, kama gibete piny. Koro chuna ni mondo asom wach moro mawuok e kitabu mar Luka 19 mawuoyo ka wacho ni adwa neno Yesu kendo mondo ang'eye. Mumano wacho niya, Yesu nodonjo Jeriko kane oyudo okadho e dier dalano. Ng'at moro ma nyinge Zakayo ne dwaro nene. Ng'atno ne jasol osuru maduong'.
kendo ne en jamoko. Ne odwaro neno ni Yesu en ng'ama chalo nade, to ne ok onyal nene nikech ne ji ng'eny ahinya, to bende ne en ng'at manyadundo. Kuom mano noringo odhi e nyime mi oidho ng'owo mondo onen Yesu, nikech Yesu ne dhi kadho kanyo. Kane Yesu ne ochopo, norango malo mi owacho ne Zakayo niya, lor piny piyo nikech kawuono adhi bedo wendo e odi. Zakayo nolor piyo mi norwako Yesu gi mor. Norwako Yesu gi mor. Kane ji oneno kamano, ne ging'ur ka giwacho niya, osedhi bedo wendo jaricho. Zakayo nochung' mowacho ni Ruoth Yesu niya, Ruoth, abiro pogo nus giga ni jochan, kendo kapo ni asemayo ng'ato gire e yo ma ok ni kare, to abiro chulo nyading'wen. Yesu nodwoke niya, kawuono warruok osebiro e odni, nimar jalni bende en nyakwar Ibrahim. Wuod dhano nobiro mondo omany joma olal kendo oresgi. Mano e wach madwa napuonji kuom dakika matin ma Ruoth olosona. Iwinjo kawacho ni jomoko nong'eyo Yesu ka gin e chandruok, jomoko nong'eyo Yesu ka gin e masiche, jomoko nong'eyo Yesu ka nyithindo tamogi, jomoko nong'eyo Yesu ka koro wegi kar kendgi, jomoko nong'eyo Yesu ka koro gidong' kich, jomoko nong'eyo Yesu ka koro benje gogi ma kama ginyalo chomo kata chielo ne onge. To wach ma chunya yango kod sani ni Muma wacho ni chieng' moro ne nitie jal moro achiel ni iluonge ni Zakayo. Jalni ne en ng'at ma jamoko, ng'at ma nyadundo. Tiende ni en gi gik moko mani kuome ma Nyasaye osefwenyo ni kuome. Number 1 en ni en jamoko, mano number 1. Number 2 en ni en ng'at ma nyadundo. Number 3 en ni en jasolo osuru. Koro ji ong'eye kuom weche adek go matimore kuome ngimane. To en jasolo osuru. To number 4 koro nitie wach machielo michako imedo kuome ni en jaricho. Tiende ni en gi weche 4 modonjo kuome ma Yesu biro mondo timne ng'uono. To wacho ni kawuono tawinjo ni Yesu kadho, to wuok mondo dhi one kama Yesu kadhe, to ng'eyo ni nyadundo. Koro noneno ka ji ng'eny, koro koni kaka ji ng'eny ni daka ne Yesu adwa rieko moro mondo adhi idh godo yath mondo kaseidhe tabiro nene gi kuro. Apako Nyasaye maduong' maratego. Nyiso ni Zakayo nodhi neno Yesu to fwenyo ni nyadundo, koro nyaka osud gi malo. Tiende ni nyaka osud gi malo mondo kone Yesu, mondo rad kod Yesu, to wuok kod Yesu, to winj gik ma Yesu wacho, nikech odwa nong'e ni Yesu no chalo nade. Apako Nyasaye maduong' maratego. Nyiso ni odwa nong'e gik ma Yesu timo, to en ng'ama chalo nade kata kinene kod tong' wang', kata kinene kod chuny ma iye. Luongo dog ne Yesu ewi weche 4 ma ji ong'eyo go Zakayo gi. Number 1 en nyadundo. Number 2 en jamoko. Number 3 en ng'at ma jasolo osuru. Number 4 kara en ng'at ma jaricho ma ji ong'eyo. Apako Nyasaye maduong' maratego. Duong' dog ne Yesu Kristo ma Nazareth. Nyiso ni Zakayo ofwenyo nu nyadundo, koro nyaka osud machiegni mondo kone Nyasaye kata kone Yesu mowuotho kod lochne, mowuotho kod oganda maduong'. To fwenyo ni dak konene nikech ji ng'eny, to sudo machiegni mondo odhi ng'owo. To koidho ng'owo to en ok oneno Yesu. Apako Nyasaye maduong' maratego. Wach mokwongo timre e ngimane ni Yesu mokwongo nene. To ka Yesu neno to kono ni Zakayo, lor piny piyo piyo nikech kawuono adhi bedo wendo e dier odi. Apako Nyasaye maduong' maratego. To kodonjo e dier ot to chunye oparo ni ji ochako ng'ur ni kawuono to donjo ka jaricho, manyiso ni Yesu kara ne en nyaka ruodh joma richo nyaka joma beyo. Apako Nyasaye maduong' maratego. Koro nyiso ni kodonjo e dier ode to wacho ni Nyasaye kadibed ni nitie ng'ama semayo ke gire e yo marach, Nyasaye tabiro chulo nyading'wen. Apako Yesu Kristo ma Nazareth. Koro nyiso ni kara ji ong'eyo josolo osuru kaka joma richo. Nyiso ni kara ng'ato ong'eyo ni ka ng'ato tiyo to nyalo bedo ng'ama rach. Apako Nyasaye maduong' maratego. Nyiso ni ng'ato ong'eyo ni ka ng'ato manigi mwandu to ng'ano nyalo bedo ng'ama rach, kata ng'ano nyalo bedo ng'ama tipone, nikech ji ong'eyo ni Nyasaye ok nyal gwedho ng'ato. To Muma wacho nyaka wuono ni Zakayo oidho wiya to odwa neno Yesu. To kosenene to odwa nong'eno ng'ama chalo nade. Miya dok e topic ma wacho ni adwa neno Yesu mondo ang'eye. Apako Nyasaye maduong' maratego. Nyiso ni ka ng'ato ong'eyo Yesu
apako Nyasaye ma ing'eyo Yesu, ing'eyo jawar, ing'eyo japuonj, ing'eyo jalimbe, ing'eyo ng'at molimi, ing'eyo ng'at mowuoyo kodi. To kiseng'eyo Yesu, kara nitie gik manyalo mono ng'ato neno Yesu. Apako Nyasaye maratego. Nitie gik manyalo mono ng'ato mondo bi kik olos kuom Nyasaye. Nitie gik manyalo mono ng'ato mondo bi kik okaw warruok ma Yesu. Ni ang'o manyalo mono ng'ato mondo mi kik ochop mondo ne Yesu. Number one, ang'o manyalo monowa neno Yesu? Number one, gima nyalo moni neno Yesu en gik midwaro. Gima ni idwaro ang'o? Samoro nitie gik midwaro ma chunyi monigo neno Yesu. Nitie kaka idwaro ngimani, nitie kaka idwaro ngimani obedi. Chunyi samoro kata ngimani kod pachi nitie kaka obedo mamoni neno Yesu. Muma wacho ni Zakayo ogombo mondo ne Yesu, to kowuok mondo neno to yudo ka ji ng'eny to idho wiya. Apako Nyasaye mondo maratego. Nyiso fwenyo ni kata ji ng'eny to kawuono nyako ne Yesu ma kata weche tek kata weche. Number two, na gima nyalo moni kendo neno Yesu en kija richo. Ka richo ni e chunyi to kata temo ni ne Yesu to ok inyalo nene nikech richo moni e chunyi obawo kindi kod Yesu. Apako Nyasaye mondo maratego. Gima nyalo moni neno Yesu kendo ka ionge kod geno, ionge kod kinda, ionge kod moro moro e chunyi nadwa nene, itimo kinda ni nyaka ta ne Yesu, kata weche tek nyaka ne japuonj, kata weche tek nyaka nene nikech aneno gik machando ne ngimane. Muma wacho ni Zakayo fwenyo ni nyadundo to wuotho machiegni mondo odhi ne Yesu, to kochopo machiegni mondo Yesu to yudo ka ji ng'eny, to koyudo ka ji ng'eny to koneno kawuono to nyaka nene to wuotho kodhi. Apako Nyasaye mondo maratego. Nyiso ni nyaka jomiwuothogo nyalo moni neno Yesu. Aduongo dog ne Yesu Kristo ma Nazaret. Jomiwuothogo samoro bende chunyi nyalo ng'ado bura, kawuono to ji ng'eny ok dang' ng'ade mipo ka chunyi ni bende jomoko bende nyalo ng'ado ni bura nikech ok idwar mondo gine Yesu, nikech ok gidwar ni ber. Apako Nyasaye mondo maratego. Gima nyalo moni kendo neno Yesu en ka chunyi odoko gi sunga. Apako Nyasaye mondo dine Zakayo yie chunye to wach ni Nyasaye an jamoko koro adhi neno ang'o, adhi neno Yesu nang'o, adhi neno Yesu odhi konya gang'o, to an gi gik moko duto te madwaro, an gi ngimana, gik moko adak go, gik lewni, an gi ot maninde, gik moko, an gi pesa gi dhahabu kod gik manyalo piny nyalo dwaro. Donge dino koneno Yesu? To muma wacho no fwenyo no nyadundo to dwa neno Yesu mondo gik ma ji paro kuome kik mone sudo. Nyiso ni nitie gik ma piny nyalo paro kuomi mimoni sudo kuom Nyasaye, kendo piny nyalo ng'eyi kaka ong'eyi mamoni lamo Nyasaye. To muma ma kawuono somo wacho ni Zakayo osudo machiegni ir Yesu, to konwang'o ka ji ng'eny to sudo mondo odhi idho yath mondo orad kod Yesu. Apako Nyasaye bedo maratego. Nyiso ni kara nitie ka wanwang'o Yesu, nyiso ni kara Yesu ni kod berne. Ka wanwang'o Yesu, kara Yesu nyalo timonwa. Nitie ka wanwang'o Yesu, kara Yesu nyalo lochonwa. Ka wanwang'o Yesu, kara Yesu nyalo warowa. Ka wanwang'o Yesu, kara wanyalo yudo pokowa. Ka wanwang'o Yesu, kara wanyalo lo lweny. Ka wanwang'o Yesu, kara kata weche tek to wamwoma. Nyiso ni ire ber mar neno Yesu. Ere kaka Zakayo koro dhi neno Yesu ka. Aduongo dog ni Yesu Kristo. Samo donjo to wach mokwongo lenge chunye. Mokwongo donjo chunye to fwenyo no jaricho. To koni adwa kwongo neno Yesu gi richo manie chunya. To kwongo koni Nyasaye ni ruoth ka nitie ng'ama semayo, Jehova tabiro chule nyading'wen. Kara nyiso ni e richo manie chunyi ka isewuodho to ibiro neno Nyasaye. Duongo dog ni Yesu Kristo ma Nazaret. Nitie kendo gima ng'ato nyalo neno go Yesu, gima miyo kendo nyalo neno Yesu ni ibiro nwang'o pokni. Kawuono Zakayo yudo pokni nikech oneno Yesu, nikech pok ma kawuono yudo warruok. Oyudo warruok mama, oyudo warruok dichuo, oyudo warruok. Nyiso ni warruok odonjo ngimane, warruok odonjo e chunye, warruok odonjo ode, warruok okelo ne pok. Nyiso ni ng'ama oneno Yesu, ng'ama oneno Yesu ma kata piny ng'ade ne bura to dhi adhiya, kata ji wuok kuome to dhi adhiya, kata ji gol weche kuome to dhi adhiya, nikech oseneno Yesu. Ng'ama dwa neno Yesu, ng'ama dwa neno Yesu kendo nyaka apako Nyasaye maduong' maratego, nyaka orwak Yesu e chunye. Ng'ama dwa neno Yesu nyaka okwong olos ngimane. Ng'ama dwa neno Yesu nyaka ochung kuom wechene. Ng'ama dwa neno Yesu nyaka opak Nyasaye no. Ng'ama dwa neno Yesu nyaka omi Nyasaye no duong'. Ng'ama dwa neno Yesu nyaka oyud warruok. Ka onge warruok to kata item to ok inyalo yudo. Apako Nyasaye maduong' maratego. Yesu nobiro manyo joma olal. Oyudo ka Zakayo karo lal, oyudo ka Zakayo kara ji kwano jaricho, oyudo ka Zakayo kara ji ong'e gik moko kuome. Ji nyalo ng'eyi kod piny nyalo ng'eyi kod wechegi, ji yueno wuoyo kuomi, to kara Yesu nyalo timo ni gik madongo. Kik idew kata ji wuoyo kuomi, kik idew kata ji pango wechegi kuomi. In choma Nyasaye, koni Nyasaye ang'eyi kod timbena, ang'eyi kod chunya, ang'eyi kod pacha, ang'eyi kod ngimana. Muma wacho ni Zakayo osudo machiegni mondo ong'e kaka Yesu chalo. Idwa ni ng'e Yesu nade
mibadhi, donge idwa ni ng'e Yesu kuom tuo, donge idwa ni ng'e Yesu kuom chandruok, donge idwa ni ng'e Yesu kuom dhier, donge idwa ni ng'e Yesu kuom masicheni, donge idwa ni ng'e Yesu kuom kenyni, donge idwa ni ng'e Yesu kuom weche machando chunyi, donge idwa ni ng'e Yesu kuom somo mar nyithindi, donge idwa ni ng'e Yesu kuom chandruok misekale. Yesu ne ging'e kawuono mama, Yesu ne ging'e kawuono dichuo. Iwinjo kata ituo to inyalo ng'eyo Yesu gi ngima, kata ituo, kata lwenje goyi, kata jiwuoyo kuomi, kata ohala otami, to Yesu nitie, japuonj nitie. Wadwa lamo kodi Nyasaye, wadwa lamo kodi Nyasaye. Kama nitie no Nyasaye no nitie. Jehova biro limi kod sani, japuonj biro timo ni ng'wono. Nyasaye maratego ma jayuoro owacho noneno Petro kanie yath, to luongo Petro ni koro bi. Kawuono japuonj luonge wach machandino, japuonj luonge gima chando chunyino, japuonj luonge gima osegoyino, japuonj luonge gima osechandino. Walami Nyasaye polo gi piny, aluongi sibuor mar dhood Juda, imul nyathini kod rembi kod sani, imaki gi teko mar polo Nyasaye, imaki gi duong' malach Nyasaye maratego. Achungo rembi mondo obed kuom Nyasaye, alami kuom teko duto e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Iluonga ni Pastor Dennis Obara mar Christian Jordan Miracle Church. Ponono dier mondi tudi koda inyalo gocho na namba mar 0724 388082 kata 0736 94 94 04. Nyasaye mundu bedu kodu ting'o malo. Amina.